हेलो वेलकम गाइस। सो बेसिकली आज ये वीडियो बनवार मेन एम होची जे आपण मानक जनइबार अछि जे बैंक रो परिस्थिति कोन जो पब्लिक सेक्टर बैंक होची प्राइवेट सेक्टर कथा न जो माने हम जे बडी मु वर्तमान गोटे गवर्नमेंट बैंक रे काम करूची सेटिकार सिचुएशन कोन आपण मानक जनइबा पई ए ब्लॉग थ्रू रे आज वीडियो रे करिवार मोर मेन एम होची एमती कोन ना मु गोटे रूरल बैंक रे काम करूची रूरल ब्रांच रे काम करूची सेठी ना आमे गोटे यूएसबी ब्रांच सेटा गोटे माने अल्ट्रा स्मॉल ब्रांच जोथिरे कि बिजनेस टिके कम थाए नुवा ब्रांच थाए आउ 2023 रे से ब्रांच टी मोर ओपन हेतिला 2023 वाली 3 वर्ष कथा बाकी चालुची यार बिजनेस फिगर एतला बड़ न थाए जेमिति टाउन मानकर जो ब्रांच थाए ताठू बहुत लो फिगर थाए सब जिंस रे सेठी स्टार्टिंग कोन थाए ना बहुत मिनिमम स्टाफ रो स्टार्ट होय सेठी काम करिबा तो वर्तमान आमे सेठी दुईटी स्टाफ रहउछु वर्तमान आउ मु होची हिंदू धर्म रो आसुची आउ जो मोर जो कलीग अछंती से होचंती क्रिश्चियन तो तांकर जेतु गुड फ्राइडे चलीची गुड फ्राइडे आउ तांकर कोन गोटे स्पेशल ओकेजन थिला तो से लीव नेथिले जेतु मु सेठी इंचार्ज अछि तो मोर कर्तव्य थिला कोन मो स्टाफ केमिति टिके रिलैक्स रे रहू ओ जेतु तांकर एटा स्पेशल ओकेजन आउ क्रिश्चियन मानकर एटाटा भी पर्व नाही जेमिति आम मानक अछि आम मानक कल्चर रे तो मु चाहतली कोन ना से छुट्टी रे रहंतु टिके किछि दिन रिलैक्स करंतु तो मु सी जेबे कहिथिले मते छुट्टी पे मु इमीडिएटली कहि देथली हां सर यू कैन गो मु आजी ऑफिस जीवा आगरु माने 8:30 बेले मु जोनल ऑफिस को मेल करि देथिली कि होची मोर गोटे स्टाफ दरकार बोली डेपुटेशन गोटे स्टाफ दियंतु नले आपण माने जानि रखंतु जे गोटे ब्रांच ना अति कम रे दुईटी स्टाफ दरकार ब्रांच रो ऑपरेशन करिया पे आपनकर डेली भाउच हो जे कोनोसी काम करिया पे ना अति कम रे दुईटी ही स्टाफ दरकार आपनकर पेमेंट हो रिसीप्ट हो आपनकर पासबुक रे प्रिंट होबा लागि एनीथिंग आपनकर सब बेले दुईटी स्टाफ ही दरकार थाए मु तो जाई पहुंचली सकाळू सकाळू पहुंचला बेले स्टाफ रो मोर केही नथिले मु एकुटिया थिली आज आउ पूरा गोटे दिन ही पूरा एकुटिया स्टाफ रे मु पूरा चली जाई ब्रांच तो मु एठी रूम रो बाहरिला बेलकू मु एठू मेल करि दिथिली जे मोर गोटे स्टाफ दरकार बिल जॉनर ऑफिस को आई थिंक 8:30 बेले मु मेल कर दिथिली जॉनर ऑफिस को बट मु सेठी जाई पहुंचली पहुंचीबार पाखापाखि 1.5 घंटा 2 घंटा पर्यंत किछि भी मेल आसी नथिला जे डेपुटेशन ପାଇଁ କି ଗୋଟେ स्टाफ देई दियो अदर ब्रांचेस वासे ପାଇଁ କିଛି ବି मेल आसी नथिला तो मु लास्ट रे फाइनली कोन कली ना मु जोनल ऑफिस रे हमर जे एचआरडी अछन तांको कांटेक्ट करली सीए तांको कांटेक्ट करिबा परे सी मते डिटेल्स पचारि कि बुझुछंती कोन ପାଇଁ किए जाईची किए छुट्टी रे जाईची तो मु तांको मेल करि सरलेनी सकाळू बट सीए मते माने पर्सनल मेसेज करिबा परे सी मते बुझी कि पचारुछंती किए जाईची कोन करे जाईची काहे कि ताकू छुट्टी काहे दिया जाउची वर्तमान मार्च रो क्लोजिंग रो जो तापर जो कामडा चलीची सेटा किए करिवो तो देखंतु ये होची सिचुएशन मु तो जेतु इंचार्ज हिसाब रे अछि मो स्टाफ रो भलो केमिति हो मु सेटा चिंता करी तांको छुट्टी देतिली तापरे आउ कस्टमर मिले पहुंचीबा परे कस्टमर लागि जाइतिले तांको तो सब कारण प्रीवियस दिन छुट्टी थिला गुड फ्राइडे छुट्टी थिला तापरे नेक्स्ट भी आसुची काली भी होची संडे अछि छुट्टी अछि तो लोक मानकर बहुत सारा काम भी रहउची तांकर अकाउंट रे डिपॉजिट करिबा कोन पैसा भी उठेबे तांकर काम रे लगेबे आ किछि किछि लोकंकर ना ईएमआई कटिबार भी थाए प्राइवेट फाइनेंस माने बाहर करि थांती तांकर भी सेविंग अकाउंट रे पैसा डिपॉजिट करिबार थाए से माने सब आसी कि बसी थांती डिपॉजिट करिबा लागि के विथड्रॉ करिबा लागि तो डिपॉजिट तो हमें पैसा रखी दउ थाउ बट तांका अकाउंट रे चढ़ेबा बहुत मुश्किल होता है एना विदाउट माने दुई जन को जने एंट्री करिवो जने वेरीफाई करिवो हमर बैंक रो जो अछि स्टार्टिंग जो बडा वर्क रो जो सिस्टम रहिछि तो मु ते एकुटिया थिली मो मोबाइल रे किछि हेई करिवो नै तो मते तांको अकाउंट डिपॉजिट करिबा पई कि पैसा उठेबा लागि मते आउट स्टाफ दरकार मु तो स्टाफ पे मेल करि सारिछि स्टाफ मोर आसी पारु नांती के बाहरु तो मु से पछरे बहुत टेंशन ले थाए तापरे जो मानकर विथड्रॉ पई थाए सेठी ना जेतु हमर एटा रूरल एरिया तो सेठी प्राय तो समस्त का हम जानि थाउ सेठी का जेतु जो कस्टमर थाते ना हम समस्त जानि थाउ जे लोकल हमर जो
ପିଲାଟି କାମ କରୁଥାଏ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଥାଏ ତ କୋଉଠି କିଏ ଭଲ କିଏ ଖରାପ କାହା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଆମେ କିଛି ରିସ୍କରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା କ୍ୟାସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବି କରିକି ତ ତାକୁ ସବୁ ଜଣାଥାଏ ସିଏ ମତେ ବି ଗାଇଡ୍ କରିଦେଉଥାଏ ହଁ ସେ ଦେଇ ହବ ଆମେ ଦେଇ ଦଉଥାଉ କ୍ୟାସ୍। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି କେହି ବି ଏତେଟା ନୁହନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେ ଟାଉନରେ ଯେମିତି ହୁଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କରୁ ବେଶୀ ସେମାନେ ଟିକେ ଟାଉନରେ ତ ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ରୁଲ ଲେଖାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୁରାଲରେ ଏଇଆ ଏତିକି କଣ ସେମାନେ ନା ସେତିକିଟା ରେସପେକ୍ଟ ରଖିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ପ୍ରତି ସେମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନଉ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଏମାନେ ବି ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତି ସବୁଥିରେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଥାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦଉଥାଉ ୱିଡ୍ର ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇ ଦଉଥାଉ। ମାନେ even 25,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରୁଥାଉ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଅଛି ହଁ କ୍ୟାସ୍ ନେଇଯାଅ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟି ନଥାଏ ପଇସା। ତ ଏଇଭଳି ଦିନ ସାରା ଚାଲିଲା ଦିନ ସାରା ଚାଲିଲା ମାନେ ହେଇଗଲା ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଲେନି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 25-30 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆମେ ପଇସା ଉଠେଇଛୁ ଆଉ ପଇସା ବି ଡିପୋଜିଟ୍ ପାଇଁ ଆଣିକି ରଖି ବି ସାରିଛୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ହିଟ୍ ହେଇନି। ତ ସେମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା ଇଏମଆଇ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିବାର ଥାଏ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥାନ୍ତି ବାର ବାର ଫୋନ କରୁଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ତ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନଥାଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ହଉଛି ଆଜି ଲେଟ୍ ହୋଇପାରେ ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ ମାନେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତ 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା ବି ବାଜିପାରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଜି ଆମ ସହିତ କୋପ୍ କରିବେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆଉ କିଛି ଅପସନ ନ ପାଇକି ଯାଉଥାନ୍ତି। ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି 2ଟା 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବା ନେଇନଥାଏ କାହିଁକିନା ଟିଫିନ୍ ମୋର ଆଜି ୱାଇଫ୍ ବନେଇ ନଥିଲା ସେ ଯାଇଛି ଗୋଟେ କାମରେ ବାହାରକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି ତ ମୁଁ ସେଠୁ ଯୋଉ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ରହୁଛି ନା ସେଠି ହୋଟେଲ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ ତ ମତେ ନା ସେଠୁ ବାଇକରେ ପୁଣି 3 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡେ ସେଠି ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ବାପସ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡେ ତାପରେ 12:30 ବେଳେ ନା ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଛି କଟକର ଟାଉନରେ ସେଠୁ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିବ ବଟ୍ ସେଠିକି ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମକୁ ନା ଆମର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଠିକି ଆସିକି ଡେପୁଟେସନରେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପରେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଟାଉନର ଯୋଉ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚର ମ୍ୟାନେଜର ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସେଠିକି ଯିବା ଲାଗି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଅଡିଟ କାମ ଚାଲିଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଠି ନା କଷ୍ଟମର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଠି ଷ୍ଟାଫ୍ ଦରକାର ତ ସିଏ ଜୋନାଲ ଅଫିସ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ନ ପଚାରିକି ହଉଛି ଡେପୁଟେସନ ରଖିଲା ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଜାଣି ଶୁଣିକିନା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫକୁ ଯେ ତମେ ଯାଇପାରିବନି ତ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଏଚଆରଡି ଜଣେଇଲି ଏଚଆରଡି ପୁରା ମୁହଁ ବଡ କରିକି ସେ କହିଲା ତୁମେ ଜୋନାଲ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଜଣାଅ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଚଆରଡି ମତେ କହିଲା ତୁମେ ଜୋନାଲ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଜଣାଅ ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କିଛି ଟାଉନର ଯୋଉ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ଇନଚାର୍ଜ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଜୋନାଲ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଜଣେଇବି ତ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚର ମ୍ୟାନେଜର ବି ମଧ୍ୟ ରାଗିଯିବେ ଆଉ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନଟା ଏସକାଲେଟ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ କଥାଟି ରିକୁଏଷ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବା ପରେ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚର ସାର୍ ଯୋଉ ମତେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି ତ ଯାହା କାମ କରିବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି କରେଇନିଅ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ସିଚୁଏସନ ମାନଙ୍କରେ ନା ତୁମ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଷ୍ଟାଫ ଯେମିତି ଏଇ ଛୁଟିରେ ନ ଯାଆନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ କଥାଟା କହିଦେଲେ ମୁଁ ହଁ ହାଁ ମାରିକିନା ହଁ କହିଲି ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ଚଳିବ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର କାମ ଅଛି ଆପଣ ସେଇ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ବସେଇକି ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଆସି ନ ପାରିଲେ ବି ମୁଁ ସେଇଠୁ କାମ କରେଇ ନେବି ତ ଭାଇନା ରାଜି ହେଲେ ତାପରେ ସେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉନଥାଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିଏଫ ଆଇଡି ଅଛି ସେ ଆଇଡି ତାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ଆମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବି ଟାଇମ ଦରକାର ତା ପାଇଁ ମେଲ ଦରକାର ସବୁ କିଛି ତ ତା ପାଇଁ ସେ ଲେଡିଜ ଲୋକ ନୂଆ ବି ଥିଲେ ନୂଆ ଜଏନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ହେଇନି ମୁଁ ଜୋନାଲ ଅଫିସକୁ ଫୋନ କରିକି ବହୁତ ସାରା କାମ କରେଇକିନା ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିଏଫକୁ ତାଙ୍କ ଆଇଡିକୁ ମୋ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଲି କାମ ହେଲା କେତେବେଳେ 5:30ରେ ହେଲା 5:30 ବେଳେ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ ଆକାଉଣ୍ଟ ତାଙ୍କର
PFID मो ब्रांच को ट्रांसफर है आ सब मु एठू बसिकी गोटे मो जो रूरल ब्रांच अच्छी से बसिकिना सबू कैश रो एंट्री कली कैश रो पोस्टिंग सी खाली बस कटक रही से खाली भेरीफाई करूँ जो ट्रांजेक्शन नंबर गुड़ाक बहुत सारा कम रही है जमी रिसेंटली कौन होता है ना 5 दिन आगु मोर जो कंप्यूटर टा ना सीटा करप्ट हो जाता सेटिंग गुड़िक सब उड़ी जाता तो मानुआली मत बहुत किसी निजे मैंने कहवाक गले आजिका डेट्रे जब आप बैंकिंग सेक्टर में कम कर टेक्नोलोजी विषय जानी नथिबे ना कम करने निजर सेमती इच्छा थी दरकार हूँ मु कस्टमर सर्विस देवी ताहले जाइकिना आपण गोटे ब्रांच रे माने सब जिनस ठीक ठाक करेंगे तार बिजनेस हो तार कस्टमर आप कस्टमर आनी भी पारे बट जब आप चेष्टा कले गवर्नमेंट बैंक तो अच्छी सैलरी तो मिलूँ मत कि दरकार नहीं जहाँ हम मो कम करी आटेंडेंस मारिकिना बसी पड़ी सेमती ना आपणकर निजर किसी नॉलेज रो किसी डेवलपमेंट हो ना आपणकर बैंक रो किसी डेवलपमेंट हम तो से जिनसा मुझे ट्राए करे मुझे पारि ना कस्टमर सेंट्रिक काम करी माने कस्टमर मान फर रे बहुत सारा काम करे आज चाहिए तो मना कर दे पारि कस्टमर को आज मोर स्टाफ ना पेमेंट हो पार रिसीव हो पार कि मुझे चेष्टा कली कौन माने आम ब्रांच रो प्रॉब्लम कहीं सी निजे कहीं हैरान हम तो मुझ आड़ू बहुत सारा रिस्क नहीं डिपोजिट करैली पैसा रखिली समस्त आउ विड्रो जो मान पैसा भी पेमेंट करदेली विदाउट अकाउंट रे हिट करी माने आपन सपोज आपन अकाउंट रे 35,000 अच्छी आपन आसी 25,000 उठेगा लगी तो मु अकाउंट देखी देली 25,000 अच्छी तो मु 25,000 टका साथे साथे देली कहीं एतेटा मो अकाउंट प्रति फेथफुल थिला आ जानी ना ये किसी करेनि अकाउंट टू ट्रांसफर आज की आजिका डेट रे ना समस्त अकाउंट फोन पे सहित लिंक अच्छी आप इमिडिएटली चाहिए अकाउंट ट्रांसफर करके बाहर को नहीं पारे बट मुझे रिस्क नेली जिते सारा जो कस्टमर सब विड्रो आसी पैसा उठाई समस्त कैश देती जहाँ भी अवेलेबल थी मो पाखे कहवाई चाहूँगी जे बर्तमान पोजिशन कौन गवर्नमेंट बैंक रे से हूँ आप गोटे दिन मुझे एकुटिया बस गोटे ब्रांच हैंडल कली 20-30 जन लोक अकाउंट रे पैसा रखा डिपोजिट सब इंडिविजुअली करदेली प्लस बहुत सारा कम जो क्लीयरिंग कम था जोटा कि अदर बैंक आप चेक देवे आम बैंक को पैसा आसो आमर आपण अकाउंट जो आम पाखे थी अदर आउ जन पार्टी की आप चेक दे पेमेंट तो आप लगे अकाउंट को पैसा पलि आस तो से कहुए क्लीयरिंग जोटा कि सीटीएस जोटा सफ्टवेयर जो कम कंप्यूटर रीइंस्टॉल करथिली से जो सेटिंग गोटा सब हटि जाइतिला तो ताकू सब मु निजे आज सब करली माने 4 दिन हला मु हेड ऑफिस को मेल करूची ताकू मेसेज करी सारी जे मोर अकाउंट रे माने सरी मो कंप्यूटर एमिति होउची हेई करूनी सेमानकर किसी रेस्पॉन्स ही नहीं जदि भी रेस्पॉन्स होती से बुझी पारुना कौन सिचुएशन अच्छी तो फाइनाली मुझे निजे ही आज सब कर कहीं कस्टमर भी सेठी अच्छा ना आम जो कस्टमर देती 45,000 गोटे चेक देते बिजनेस थिला काचर बिजनेस तो तांकर हैम्पर होची ना बिजनेस रे तांकर पैसा आसिले से पेमेंट करेंगे जो गाड़ी आसो माल आसो पेमेंट कर पैसा भी रही पेमेंट केमी करेंगे सी भी बार बार रिक्वेस्ट करता तो जोटा कि 26 तारीख रू चेक देले छुट्टी भी थिला 4-5 दिन ठीक अच्छे एत दिन हो गला ना पैसा आसुनी सी ओरडी थे तो मुझे आज एकुटिया बस आज क्लीयरिंग काम सब फाइनाल करी 7:30 नहीं सॉरी 7:30 पाखापाखि हो जाता मोर से कम सरीगला मैंने भावतु एकुटिया आज सका जाइना कम करुच्ची बहुत सारा कम था खाली पेमेंट नुह क्लीयरिंग नुह बहुत सारा कम भी था मत मो निजर भी एपटे मैंने गैस आज बहुत खुशी कथा आज मोर मैंने पाखापाखि 12-15 दिन पर मोर जो गैस बुकिंग करती आज गैस चूल्हा आसिक घरे पहुंची मत बापा आज फोन कर कहले जे हूँ गैस आसी पहुंची जाइए तो सेठी भी कोड जो ओटीपी दिया जाए से थ्रू लगी
ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ଏସି ଥିଲା ଏସିଟା ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏସିଟା ଆଉ ରିପେୟାରେବଲ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା। କାଲି ଯୋଉ ଆସିଥିଲି ଦେଖିକି ଗଲେ। ତ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବି କଲ୍ ବି କରୁଥାଏ ଭୋଲ୍ଟାସ୍ ସହିତ। ସେମାନେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି। ତ ସବୁଆଡୁ ଟେନସନ୍ ଆଜି। ମାନେ ଅଫିସ ଟେନସନ୍, ଘରର ବି ଟେନସନ୍, ସେପଟେ ବହୁତ ସାରା ଟେନସନ୍। ତ ଟେନସନ୍ ସରିଲା। ବ୍ରାଞ୍ଚ ବନ୍ଦ ହେଲା ପାଖାପାଖି 7:30। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଭୋକ ପ୍ରବଳ କରୁଥିଲା। ତ ଆମର ବଢିଆ ଆସି ପାଖରେ ଯୋଉ ଆସିବି ପୁଣି 15 କିଲୋମିଟର। 15 କିଲୋମିଟର ଏଠୁ କଟକ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ମିନିମମ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯାଏ ମତେ। ସେଠୁ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲି 8:15 ହେଇଯାଇଥିଲା ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ। ବାଟରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଖାଇବା। ବାପାଙ୍କର ମୋର ଖାଇଦେଲି। କାରଣ ଘରେ ୱାଇଫ୍ ନାହିଁ, ସେ ତା ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯୋଉ ଆଜି ମେଣ୍ଟାଲ ଟର୍ଚର ହେଇଛି, ସେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟର୍ଚରରେ ମତେ ନିଦ ଆସିଗଲା। ଶୋଇ ପଡିଲି। ଶୋଇ ପଡିଥିଲି। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲଗ ଟିକେ ବନଉଛି। ଆଉ କାଲି ଯିବି। କାଲି ନୂଆ ଘରେ ମୋର ପୁଣି ଗୋଟେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିବ। ଉପର ଘରେ ଯୋଉ କାମ ହଉଛି ସେଠି ସିସିଟିଭି ଲାଗିବ। ସେଠି ଆସିବ ସେ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଫୋନ କରିଥିଲା, ତାକୁ ବି ସକାଳ 8ଟା ଭିତରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ମତେ ସେଠି ନୂଆ ଘରେ। ତ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ବ୍ଲଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କଣ ସିଚୁଏସନ। ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ୱାର୍କଲୋଡ କେତେ ଅଛି। ଏକୁଟିଆ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚଲେଇ ପାରୁଥିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ। ସାଲେରୀ ତ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ବଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଛାଡିବେନି। ଲୋକ ତାଙ୍କର କାମ ଦେଖିବେ। ସେ ଯଦି ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ବାର ବାର କଲ୍ ଆସିବ ମୋ ପଇସା କାଇଁ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲାନି ଆଜି। ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଛି ନ ଅଛି ସେଇଟା ସେ ବୁଝିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଚୁଏସନ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ନିଜେ ବି ମାନେ ଧୋନି ଯେମିତି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ଯେମିତି ତାଙ୍କ କୁଲ ରଖୁଥିଲେ, ସେ କୁଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର ହବା କଥା। ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ କାମ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାହେଲେ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସାରା କାମ ଥାଏ, ବହୁତ ସାରା ପେଣ୍ଡିଂ କାମ ଅଛି। ଆପଣ ସରିବନି କାମ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନା ଏତେ କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଥାଏ, ସରିବନି। ଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କର କେମିତି ଲୋଡ ଥାଏ କାମ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଟିକେ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ ଟିକେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସିଚୁଏସନ ଯେମିତି ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ହଁ କଷ୍ଟମର ତାର ଡିପୋଜିଟ ଦେଇଛି ମାନେ ତାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ବୋଲି ସେ ବାର ବାର ଫୋନ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ହଉଛି ତାର ବି ଆମ ମାନଙ୍କର ବି କଣ ସିଚୁଏସନ ଅଛି। ଏତିକି କହିବି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆଉ କିଛି ମୋର ନୂଆ ଯଦି କିଛି ଫେସ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ